Assalamualaikum guys, kita mancing lagi di spot sawah. Ini ada parit. Semoga beruntung hari ini bisa makin berkembang channelnya ini ya. Oke, salam hobi lah, hobi itu hiburan bahagia. Subscribe ya guys, komen, like, share ya, apa ya, minta dibantu lah agar berkembang channelnya. Oke guys, ini guys tripod pedot. Bismillah melintir cilik guys, semenetok ukurannya ya. Alhamdulillah lah bisa digawe keripik welut khas Jogja. Subscribe guys, main channelnya yang mandan maju lah, mandan berkembang. Terima kasih sing wis nonton. Golat leng maning. Malang guys, ini sini pura ya, jajal di situ lah. Bismillah. Banyunya deluk aneh sini pi ya. Jadi teman banyunya embut guys. Muka-muka neng sini artoyan apa umpan usus. Samber guys, alun temennya nyamber si dan yang mandek dicetok. Umpamanya amu ana ucul jajal maning guys, ganti wak pitik. Gerit wae dilolop. Mandek kok. Teng maning. Orang landep pancingnya apa kepriwe sih? Sore malah lah.
serunjul. Telepot guys. Tuh. Cuman tel, gantilah pancingnya. Terus 5 menit tinggalnya. Semeneh guys, angel banget dulu deh guys. Wah, cuma dalam lambe pinggir. Wih, asem. Oke, 7 menit guys. Lu semeneh. Di like ya, di share lah. Dan berkembang channelku. Oke guys. Mulai guys. Ini sini pura ya. Jajal di situ lah. Bismillah. Banyunya deluk-deluk. Ane sini piye ya? Jadi teman. Banyunya embut-embut guys. Muka-muka ning sini.
Ardoyan apa umpan usus? Samber guys. Alun temen nyamber. Siji. Dan yang mandek dicetok. Umpane amu. Weh. Ana ucul. Jajal ngene guys. Ganti wak pitik. Gerit, weh dilolok. Mandek kok. Teng maning. Ora landep pancingnya apa kepriwe sih? Sore malah lah. Tanya munggah. Cukup curunjul. Telepot guys. Tuh. Cuman tel. Gantilah pancingnya.